Printemps, todo mi lemi, mi kudo wenwe mi de, lobo kudo aklon zangbe mi do, gbedo podo mi tondo mi tu yenda mejile mi kosu lobo gege, lo kodo toji mi me do mi mokpo wenwe mi de dio, lo kalevodo o todio enatenu do podo mi biton, ni wa biton weton basa, ganwe kokobo mi lolo mo yo mi kokoko afowa agbasa, Gislin agbangba ewado monjinu mi Jules agbojanto mais Saint-Omiton nyewado nuiwanu bamindo beche siwe zande dion akpake devo mena yinu mido nuiwala dialipo vinonu gbede Saint-Omiton lolomo yo e ka o so gbedo mi wulo kuku afowa agbasa donu mi medaho Romel de Divoisu Donu me da oche agbojanto moi gardien jene biko do le renu le beaucoup de ali me da Romel de Divoisu ni gbenwe asote mi no ata ndo we tam bodondo todo mito radio Soleil FM miton le heto todo mito jira kan ho hime yeno yira nyedo Romel de Divoisu Inyi nous comptons na ogbehe yere autre vie. Nyewenyi nous comptons yere directeur exécutif. Mais nous comme do porto jre hojaye tome. Owenyi azon hépatite tonene. Pe nyewenyi me to nous kon. Na me yere coordonnateur me no pe nous kon tito. He gbeta pipli a holu monokon jeme makakpa chenere. He no pobo zeda yibo ino aboshuvi. Eba yi to yovo gbeme minero de Alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites virales. Eba de quickly o gbehe a hormone kun jembe ma do alo demele. Quickly eton he no kwavon he a utu he miyolo hépatite ene. Be quickly lo si nou kon nyewenyi nou kon to tontrongban to quickly lo si nou kon. But na gbofino ba do hia to do mi tole do but quickly ne wa zemi ha Africa gbeji but yeso azemi na no kontona gbe he to Africa gbeji he do yovo gbele e wa zemi comme secrétaire permanent mais na pe no kun nu wa lego to gantomele pe nyewe nu konto tontrongbo e na tienu mi kakamela ho Romel de Divoisu haton todo mi tole ni wa mi ton e rometan yo alitem legbe jawe town la menon ganji mina kendo azon ewe me la Romel de Divoisu e kendo dizande boy lodo hépatite yo bon hépatite nous lodo hépatite yo e na vlon kanton mi ason pa na immédiat ason pa we azon e do hépatite yo ndo gwen kaidi lobo do hépatite azon lo pate kan azon mon koton tam ndomi be na do hia me to do mi to jira he me dindo azon he lodo hépatite ne e ba yi ahun kan me sianson bon me leson yo afeju me leson yo do ani sa ke do fongbe me mi de me no do ani voilà fongbe me yo do ani me leson yo afeju me leson yo ahun kan me sianson e ba do hépatite ne ahun kan me sianson we bon azon ne et en zone bon et en hunkin mettons toi zone dia hunkin no enoji bono dion me aliono no jidio no no to jiji we ya ni wakaja jiji o be melona nyu do mla wutu henyi hepatite ne lo we ba jono emi be azon he yo lo azon hépatite anime si anson we anilo we ason no wure nyeka wure anilo mo sono no ganji na gbetoro me gbeton yin mi ton ni no ganji to agbasa mi to me o doto ga endo me jile o no ida mi de ni ma do pere do so jake o me ya o toro mi ta chele keke na ya wure mi do hépatite dizande e mi ka do o alin do fuwa do mi de ya fuwa do mi de be fuwa hépatite no fuwa si anson we bo fuwa lo eno ji mamodi il faut arrêter jijiji no jeke nyeka jeke
émotion wason ganji na beton ni miton to agbasame e nele timbo no hodego idom dide mele kan ye bon fuwa ne wen beton to te il na ze beton lo poto te o fuwa ne wen beton to te ya paje fuwa ne go bo azon he yodo hepatite ne wule e no dion mebolo che jijiji e besi fine mele yodo mloke awutu ne e ba jono emi hun alien do mi de fu ayo hun ojorun tajire wa yin do agbaza mi teme flavoa ye ze gbeto yin mi ton mi na do ya do ani he do mi te ne he mi lo fu ai ne magan gbeto owo mefo magan gbeto bona ibo wa bona fun bodonu bo yin mi ganji magan ba ni re owo mefo be e ba yi onu gonunde vive to beto me bo edo no ganji na beto de sun do no ganji to na me mo je mi na mi die o toto ga no mi na cambia mi ru fine o azone edo mi de hepatite bo e kanyi alliance anso bo fu ami ton e no ya nya lo do mo wa fu ano je jijiji ro o la mi ton me yo hepatite me no do les hepatite gegewere akabiro po gewedi ndo mi be hepatite gege ton edi mama de gege ton edi hepatite timbo mi lo hepatite A hepatite timbo mi lo B hepatite timbo mi lo hepatite C mi kakabo de E mama de say eto vovo atonji mon ko jiwe hepatite mi je no humea he no humele bo esien gan popolepo won hepatite B esien gan popolepo wo pataki wezon bon wafi de bodigo bo so sien won hepatite C de pole mi he mi na jo ido de pole yede mo wa ndo beto somo me awe ni le balabala ne base posé opo yesien no balabala wi tele balabala wi ye ize na lo tu me no todo mi tole imize hepatite B nedi bo mi ado jedo awutu eto me huto gbolo blebu me bo me kono debusi wen sida mamodi iminaze hepatite B ne nu jijire ton fi sida to me ro po hute wona gbo ogbeto san mo yege fi sida to me ro po hute hepatite B ne ena gbe ligbeto san beto kan ko yege bo mi ni yodo awutu de yemenu we no wa to mede godi yiman kan ya yodo awutu mu ko ton te ego no nja kan bi mi ene ototo gan hepatitis san do mi ne ko no bi asomo ko ton gbon town be ndo mi hepatitis yan son ene aliho supo we no bete na do se aliho titan mamo mi ya mi ton le ye fi jigbe bo ye jifi mamo do ohun no ton bo ino wa hun si ansan le supo a kanji ene son to fi jihwenu ni ya de do hepatite ene bo ye ma we awo he do na wure a o vi he na jilo to jihwenu eton ye he ye na do hepatite o fi pe vilo san manyo mi so pon to fi jihwenu iya de le tin ko bokono do asan lo bo wenu e do asan lo bo viji wenu bo toto le viji na metole yechi yechi nu ba klonle bo ohun iya eneton onyen de gbonji wa ya bo so jemede fogo ya eso ena do ye he na be awutu ene doto gande su he ma we aweton bo viji na mene ye manyo blo a eso ena be awutu ene pataki ohun no zombo ino be awutu ene no ija kan bi don se ohun azon padi se ohun no zombo ino be me kodo hepatite ohun iton ebiona mena me makodo devo ena be me kan no ohun na biona mena me ari ho supoite e do yen meredi bo e ma changer nu e do yen na mero bo so ze bo so na mena me devo he ma do hepatite alors que ko dona me devo e do hepatite onyen lo po de me dia
enambe émission pour nous egbenanzo bona gbogbeto bon ye baye nous bon ena kan gbeto mamodi bona egbowe di bon nous do gbowe na mere yeso do gbowe na mere fo me die wo ko do asomo ko to na so do o to ga enda meje mi ida pagbe yo onu e mo so go padà mi na ko le lenu ti bo enu kan tu mi ton mo me ye pon la o nous e do no khle atana bon ye khle bo kan mede kodo hepatiti bo eso ze nuene bodo wa sona medevo he mado hepatiti enabe njawe ndo atana khule mo we timbo nka mo daje medo ko khule atano fine bo lamu yo eje do fine bo yin sunzo lamu koton lo bo ze bo khule atana bonu e ya kodo hepatiti zon yo rin yo lo mo yo rin yo lamu no vumi mo yo rin be hepatiti e ba jono yeke flakese mo po won flakese mo e te tu e kan yin mo awutu mais mina do pere do gowe iye so mo me do hepatiti din bo kan flan bo ai do ho pepo bo amado ko fi gba ma wule awude le yeso ahran be hepatiti eno lo mo hun ro fina lo mo hun to fine be hun lo to fine be ma ondo igbeto to ason mo koton wa yenu ba e chan so po yenu ba e chan hun ton be ma mo di en no ton son sunu ko na gbeto ene fondation hun de me hun kere be fondation we no ti a che we na chi be me je fi na chi na sana bi le na ba ma mo no na ya eno ba e hun be ma mo di ene desu eyi gbon mo tro lohun yoro hepatiti e ba jono we yen nu eso yen to hepatiti me bo si dadi ido ohun eto gbon fidi bo je ohun dodi e koku onu vino vio de ko ason hepatiti di ido hun kremele bo ohun ni hepatiti nu vino teme e na pe ba ise ropo ye mele gbon fine bo nu ne so go we kren yero aba hepatiti òun avuiton emulo ya no ku òun avuine lo edo hon mo ya no ku esien tan mamodi toto ga njawe ga mele kan horo po bi omi alolo e sunu po yun po kono du alolo le nkan tan kabi bebe ya eno kisi eno so de do de menu e be no gbigbon de mele ton yo sunu po yun pa yo bo mele ko bo mele de gbigbon vlavo bo mele ko be hepatite vlavo yo e sunu bo mele lo mo na be do de no gbigbon wutu vlavo mo be e masinga be parce que mi do here e do here de mo ko mele ro do na mi le do o den no be hepatite o den mo be o den mo hepatite wa o ata mi ton e mo hepatite wa mo hepatite o mi ho mi ade mi gba po no be mi na me o ima pa ya immediate ne ko kan de ne bo ne ko kan de ne bo de yo suton ne ko kan bo hun lo le ye bio contact apare ja apare wu mi he mi na be hepatite maman dit mais ma hépatite ma to attends mi no to ne hépatite ma te me no den mi to ne hépatite ma de me mais ni yena te me e do me to den je ne ko clan maman dit ne ko clan bo ko gbo fire bo de no gun me e handi o de no hena yi nuvi hépatite to ene maman dit bo den ne so aje ye medicine apa me kabi ne ko clan we bo so je no me so he na do hepatite me o den no desu ke ma gun apa ohun si ne ke a ma si do me hepatite no da le cambio mi o toto gan ho mi ado ti vo isu azo do mi de hepatite we yo but they no gbangbon na mi ri do ti san de azo ni o e lo be de to me fi ya be ndo mi be mi na mo do son nu di we atondie we mi fonso amlo me mi fonso amlo me na mi mo do mo ke asun eke ima ya ha be na henu su pogbole to mi kekle ma don ta for de jinu me ko to ro mi to ma si ko me debu nde wa iche me they no call me po brosse po moyo brosse bodum meilleur zan brosse to mozida bo meilleur mo ize meilleur sim brosse lo bojan yo meilleur be hepatite vlavo brosse no e na zimbo meilleur na be vlavo ya no ezon boy hen sin kan be ma eno joy mi to ze brosse en boto no metite hono ton kanji bo hono ton kanji de hon ka ton din bo brosse ne gbon me kakaka
bon yeso azi bo azi bo zoto anu klon an ba hepatite B ba pro se ni di eno clan gencive mi ton le peri anyo continue eno clan eno dark peri le ou quand bien tu dis on va dire à son bon coton yo e do Benetton mi te me fla mo coton e to Benetton mi to me e to Benetton me mboka to nu gba bo e ma yin peri cheke na mi pon to mi to me din ieze gbeto kanweko gbeto chenemo eso na peri ko awutone ko teko to Benetton mi to me ieze gbeto kanweko gbeto chene e na dalemo ko be awutone Mamode. Et mais il y a vos gommets, 1400 personnes environ. Et bien, Degba, Kai. Faton. Degba, Faton, Zona, je crois. Mamode. Beton, Mokoton. Kobe a outu Mokoton. Mais nous, il y a 1400 000 dollars. 1400. Non, 1 million 400. 1 million 400. 1 million 400. 1 million 400 de Béninois. 1 million 400 de Béninois. Kobe a outu ne. Do Benetton mi to khodo te tin 1 million 400 000 de Béninois. A outu ne to ego tin. Ba ye matin to ya kabi yeru maudo ye matin to mais autu mo koto ekoto ego mais là docteur gan Romiado tu vois sou le na cambio milo fine yo batomo teme be yo be akabi se we be akabi we be vlavo do mi do jile nyina bi sese na be yo podo se yo po ne de na do na migbon mi de go mi tedo pataki lo we be po sepo o diere ye ba to khore do na mere subo sa yira bi awere podo po me ko be po sepo mi na mo 1 million 400 000 de Béninois mamodi ini ka pon ha awutu ne ito gbetogo yimo ya onu nyu nkodo mo na mi mi do ma je eno do yenu me wadi eno do yenu me bon nous y en a témé bon todo mi tore do na nyui wa wutu ni i eto merego ena gbe han kaka na ko igban ja mi ko da ti do ma je elo Benetton mi to me bon pato so ha e ko be do Benetton mi to me ene o mi ko do dine dio me ime bon ba so mo koton yo newe no turo mi o gbon be de no tungbon me o regbon titan mo je e do to vire yena igbeje na me etonpon bo na ibai nu eyofu yodo analyse ni na da hun etonpon titan hun e do na da kun bo na pon do mo ke be awuto ene eto na cheme aji e ba dia fo no e si tu an ya afon wo titan bo e do na de mamon afo de epo re we pon wa so awun ya yen so awun ya ten me mo so ndo amamba e wa te o yen wa so awun ya ten me no joka e parti so awuya bo e ko mo bodo e parti mo tutu ele yo mo to tutu ele yo yen do mo ka ma so do jiro je bo so no gbe me supo hun abara ho je suli ho ja ko di vlekese ne mo ku wa je ko ro hon to gbogbo le la so ko ne o wezo ya jare de na wa gbe di so di ado mi dia kaka do hia kanji bo to te boko mo do mene do aso mo ko ton e so da ma khofo na do hia do e te ma da ma ida mo le ko do hia mo ye me lo do yin mo ke fo e miton e ko bio sirozume si no ira sirozume de e ba osi e magnole fo alo osi e magnole e no jisi sino go aniyan do me dia kabi e we asisono le atogo to no klo wa dogo to no klo la ba bo e no sin bon son ho menu ye awuturo no ba e mo Bamodi. Hepatite lo eno bayi mo. Ejo ron mo ya. Won to sieme. Be pose opo you know bayi. Be o pataki. Be o ewo enyina o nepo. Ewo nyina o gan nepo. Be lo pataki onu he cancer de foie. Mi do dizande o toto gan Romiado o ti wa isun do mejele alion eno gonusi adogo obinu ko bi amome di anve adogo dagba do mi dia anve no to ho esi e maka to ho adogo no dagba
Bon, si quel est nos gommes? Aussi kéré no gomi. Bon nous il y a maintenant to docteur, il y a to seigneur déné péré. Il y a un seigneur déné quoi. Et j'ai fini amare mo sono peigo. Chiki. Awe go, il so mo me bere. Nous kon eton le. On t'a dit me be ite. Oh, on a dit koklo jono do mi dia. On dit koklo jono. On dit koklo jono. E ka je mo. Yo la mo ke e ha su po ma so. Ko de so fini a. Ko su po de ma so fini. Nous kundi do de so fini a. Kundi do de so fini a. Ouezon, bon, nous, nous, bien mêlés. Où est-ce que tu mais il d'a honte, ton pont, à tes gandhi pour te y il d'a honte, tout pont. Il d'a honte, tout pont. En tout, en gérido, à où tu n'es, et ma coubajo, non, Emi. Totogan, quelqu'un, au Totogan, Romia de Tiva, ça. Rontier, d'accoy. Ben, déclare de me dire, à son aide, patito, béo, mbe, béo, au final. E maka déclare tout est dit hein et dia folle les ni mende les bon non flavo bo bon si hu dodge la kuma di fia ne ni mele timbo ana dodge kaka bona ku oseku edo amasi edo tito bo ana dodge kaka na bo be bona bo ise be se o ete no gbowo bi no boye bi amatin amasi ton timbo you no gbowo bi lo be do militant be o ko chesuo be desuo ido ye ya onyu lo we to gowe bo ye ya onyu bo ya ba analysis bo e ma obi o cirrhosis me e ma obi o cancer me ana no gbe kaka wo na ho ya lo na agbon ne Totogan ne na blo gbe de ana blo gbe nu titan je no kan an da hun to epon mi go do mo disan voilà bo ye da hun te ji bo mo da be wa indo voilà mo do be ye mo no emi ene titan ana Totogan he no wa so ene lo de Totogan ne le ye ram lo ke hépatogastro-entérologue yen si do no am ba do Toto he no wa o fo asianson we ye de pon ye ma support to mi to me ye ma te pe awo gba to to me ye ma support bene da hoya to bene da hoya ye ma support mais yi Toto ni da ise na chi ana mo ye wa mi de gan lo ye wa mi de pe no wason mamodi mi de pe no wason mamodi ye yi me ye so wa bosh vegan mi de mi na lo mi ite mi mele gan mi na iro me o me de jawe me ye wa mi de gan about you do mi de ko asana ye o ko asana ye wa mi de gan mi na ya o de idaliji me bo ye ma bo ali parce que nous yina to awuto lo me ye ibo ali ye ibo ali ba ma ifia do na ya be aba ho Jesu ba jono we azon e la to pan gbe ti jan me de azon lo ye jemede go e mu ya no henu gbere mais il y a un to amasi he amadona nu anu eno alion yani oglebi cheki eno yani oglebi e ka yani oglebi o be ma so do nu kundi do supoba ni mo dia eni we zombo ye ma awutu lo ye ma dona boali ye ma dona boali ba me le ti di canflan wa ton ye be mi le no gba awutu lo mais mi ba nu me bo ba to nu bo do e do ya do mo lo ìran gbàzán edo ìran gbàzán gbogbo dónù yẹn ló fíjó sí àpapọ̀ fíjó mi tó sí àpapọ̀ fíjó mi tó sí àpapọ̀ fíjó wàhálà fíjó sí àpapọ̀ yẹn mi lẹ àsọm mẹnu wa máa pẹrí pẹlẹ ẹnìyẹn ìdónù yín ètè mẹ bọ yẹn dọ bọ mí náà sí mẹ ìdè mi gbẹjẹ pọnká mẹnu gbọn èdè lẹ ọ iye gbọn fínni kaka ọ time no wa leko wa do to ko te afọ eko fe ale fíjó ko gble bi o sin ko go eme mamodi o sin ko go eme me awutu he irodo hepatitis B mamo mi ze gbeto sini numero po je ko yawe e da ni lebo yo vuno irodo anticorps c'est que nous nous font un awutu àwọn fún to mi ton le gendarme pàdé lo na me na mi le mo jakadowo agbazaji le mo yan sa agbazaji le mele ba nu me bo ye ba to na nu bo ye mo do mele timbo gendarme eton edo ronron bo in awutu ni te wa mele me gendarme ni le ye no kwa fún popo kaka bo lo hui sans que me lo mate zamasi amasi
na mi la mate no amasin de pepe ya chanda money le you know fu han he bono wa wo to ne son agbasa mi eni we son boy do na toto répond à son eni lo e de we do na yi do amere do hepatite ni bo ye de do o alopare bono pomena machine le ti bo na pomero iye pomero ira pon mo ke be chanda mo iton le on support ewo aji janda le mi globule le ati we mi la no anticorps mi no ira anticorps mi ira do fo gbe me mi da mi janda mu le janda mu janga il faut la sous janda mu janga lo pale faut quoi font à son ton name mo nya khado agbasa mi ton ji di de le timbo o docteur masi ho me o me lo pa le yo agbasa de le timbo you know do hon mo nkan to àwọn ya bo ason ya odudo iji ason ya usin de do mi dia agbasa le timbo e ma do hon mo nkan to e ma do hon e to ma supo a ene toto gan le you know gwa lo na e podo amasin po pro na e hon amasin no na e hon ya amasin na e hon di hon no zombo o no vi enele emo sono jejiba emo supo ba to na ome ye ka che mo jejio mero na mo ele me amasin heyin hepatite le pataki mo we no so no wa songbon na meni monten ime na meni do no ganji na ye monten do singanglo asan lo mi mo ni ku je ko mi to me dion e lo ko nyambo ndo je me ro proponi chiteloida huntonpon e ndo na je be ya je monuyo era be de Emmanuel totoga esi hude nduru le yes sude le ba itonu evla voye nduru si aleho akanonu si aleho kete esi ele de sene le ba no don evla voye di de mi ko yin egbon mi di do yin lo onu eyo la ko ni mo wadagbe na fo ada yi so hamiton lo so hamiton no me alcool gbe te bo sien mamodi kanji e mo te no kono wadagbede na feju miton mamodi ifeju ka so fijo no ba so han de bo wa no ba so han supwa no ba hoton supwa che won lo e mo che won ma gbe ne che won no grow ne nya di de mi egbon ye ma gbedo mere ma zan alcool ne ehun kan esonyo sukresin ka lo ina igbe ina ba sukresin ye sukresin de so e ma no jere me ma ka sonyo ne mamodi ido azone jemego le su emi do na hon apere ina nya lo no ira hon apere o njawe sukresin ka bi so han bi wele bi na ya nya e me podo la bo mi ka ya goji olo njawe eno ayi lo agol mo di bo la gbojan te bo wa tento mo fi mo ndo bia na mi sin ye amanu roje ani ozo arun ti ro fi mi bi ani ro fi ne kabi mi yi o sikre yin ro fi ne bo gbe tin ara yin ro goyi we ati yin goyi ya dagbe yo kini wa dagbe nu gbeto bono sombo asanu tempere yo o je ko yin sin simito lo po wa simito ene o kote sin holo mamodi bo si mi ho mi aba la grâce pele de mi ati mamodo ne pepe egbeyin grâce bo fagbawo microbe eno dancing teme cheke nuvi ewe nuyin fifa fi we no vivi ne bo eno gote me cheke mamodi sa nu fifa no ne hon mamodi ewe zombo ye no do nu meledo ye de nu fifa popede eno mi yanu bia ne je bien frappé ka si que bien frappé na fa gandi eno nyu bono ponu me bono vivi kan wadagbe supo na fasa voilà eno fubo eno mo dagbe de kwa dagbe kha ne eno wadagbe supo no agbasa miton le a mamodi mele yo badona no supo buka dokodeji sa mele to awutu mokodo ye no ina hona no mokodo o je supo de so e ka him dagbe supo no fejo so hamiton la han vivie na jodo je de so na jodo do mi ya jodo ya jodo e dan luru bo je ma me ma si hudu ne sukle na konde me o je o ya depo ya depo ya depo pe video eko yon e na kon je o he kon luru me lo tabo dia kabi adoji e lo kokon de me egban doje na yon
na yo uta vojide ya yo uta vojide e gbon to ji eniyan lo nu je lo yin alo na han vivi podo so han le fa ye de je opo iye te so kon je o ma do a e so le pe ko vivi te lo la mi to mi wa la lo wa nu we viyon Wevignon. Wevignon. Salut bon la Sylvie. Ne gbeyin Wevignon mais wevi wevi o le na tono ti wewe. De ta garanti wevi de. Wevi si la ran we ache. Le tindin bo ohun support o yeme. Wevi le mo ya. Wevi to moji mi. Wevi wuni le lo wuni do vi ni le. Ya atun le do be atu dagbe wa nu agbasa. Check ni le. Check do vi ni le. De le ti be no be si garanti o me to bo. E no khibi se bo. Wevi dagbe ene le nyo. Wevi dagbe ene le. Mama di wevi dagbe wa ene le. Mais quand so do aso mo koton wevi musu en de campona. Wevi moyo. Online la mure su o. Na do alotina. Na do alotina. Na do alotina. Ba he aruma. Ena duma. Awuli bo ma lo na do. Na wuli bo na duma. Na duma. Mais na mi do klitana ene mi na bio meledo ina sekpo dotole. Ya sekpo doto. Ina sekpo doto. Doto he. Sekpo mi. Doto he no wa so ene le. Mamu dotole suko. Mais doto le pono wa. Yede hame. Bode ume. Mais doto le pono wa. A feju me senso e me doto le pono wa mamadi e se na shuyi na moye ye to fine ye ka se ko aboshu vio mi na de dali mi doc tizani do me je beneto me bio ye toto no le ye supo de wo ye supo bo nja ye so no ipon do nu e jibo toto te me ka yo ma ho me ye go mi na ton toto le e ne do toto e no pon asan e parti di asan le figure asan le yo ye supo de na wo ne me ka ko mi na pon toto ye mo finale Ronaldo ta ya bona pon de tu ate mamo a feju si asan yin asan de bo me supo ma monokun jego feju si asan me supo monokun jego me to doto si asan supo tindi pondi e ma monokun jego mamo di o gante me tindi ba zone di ye ma ten do no henu gle somo mamo di sanike o zo no eblomi te to fie gbedi e ndebo vivinu aboshu vi bo mi do kutonu mi na so bo me supo na yin do azon ene etin toto me mi do kutonu Soleil FM no e be bai kaka azon ene ina no do azon ene etin toto bo ka to nu hengbele me le hu me hu sida fi sida do me po weri e ko hu gbeto kan e ko toto gan romiado ti va isu na kan bi me to de me mi ka de hu ma check pa mi to a khoso lolomo e do a check lo na nya ke to viton e di wa alele bi ho a zono si an pa ko hepatite si an pa ko yo a khoso jawe a fotele de ka de tan lo na nya ka to viton e di be to hepatite si an li ho ye ma zi a khoso si an foto te to fi me no wa son po yepo mamodi mi mo do na kwa logo na aboshu fi ton po ko le mi fon ensemble me mi ko kambo fun ahodu desu so amlo me mi mondo ahosu tamlo do mamodi ahosu tamlo do mi ko kambo fun ahosu amlo me to ahosu fun so amlo me mi ton le me mison bon au senti to egbedi ba ahosu député là il de 5 ans il de 5 ans do azon yi hepatite ne to mi ton me mowe yena zon de ko na nya son to village bon ye do hodeji de ko yena soit yena pe ku to vi he do awutu nego ye do hodeji mu ye madona ba to vile ye do hodeji o se mo ko to timbo me so ko maka mo kun jego da ka bi mi lo ba ton de ya nomba be o si nomba de be o si nomba de bon mi be de no ya hu me be mi do nomba ton de bala ko jesu nomba ton de bo mi non do no to vile do ye jifi bo vile do toto le dona e dona do no ye na do nomba no vile aso po no hepatite B si nomba o de mais non c'est mo ame de rougeole rubéole o kete o pribo mi no se no mi se no ko ame e ne wo me e ka tin toto mi to me no ba no do ba ko mo ko to no wa e makoto e makoto gba pa po didi ele ani u ka ta ani waso gouvernement we na wason deji nka yin do mlo ke ye koto ason wa dego
Ya so wa de. Ya so wa de go. Ya so wa de go. Pe na je lo ba do. Ma din we ko ko na fodi. Na dide ko dokun bo mi se na pere mi ba iwa ile. No ba ene di. Na bio no ba le me. Je bo me ka ko be azon. O be azon bo. O mo ro tuton le yo. Do mi la je pe mo ro tu meton bo wo le o tun ja bala ko Jesu we ndeji. Amo me da hun ton. Ba azon ko ro fini be ma ka wo ro tuton mo a. E fe na do no ba ka bi si do no ba, do no ba. Eso sin do no ba. Ça c'est doa. Ça c'est doa. Pas non ba ene, nous le vaccin là. Y bien na me et nous renforcer anticorps miton maman dit gendarme là non est you know on me voyait pour nous ça nous compte wa you know botane dit il a outu ne ka bien na miton bo so ado no ba lo et nous go et nous multiplier virus elle a lejeji nous vient dans lejeji nous vient non ba mi ai do blé mi ya bara ko Jesu na me o so we po na do no baton e do na peje hun lo pon we bona pera o be ya ji a o be no ba glory ayin supon o hoto to lo mi gande ro de me na bia we mi wa ye yo mi kare wa lo de mi no hun alo ka mi to le do jenu mi do mu cambia de mi no cambia 64 44 02 44 66 75 72 72 alo ka mi to we le yo e do jenu mi Tony Métier nous compte quoi quand nous? Tony Aboulanto. Oui, une commission. Marcelin est dans la figue. Ça y a tourné bien nos vies. Oh, docteur Agbasa. Nakano docteur. De numéro mais no je pe wele o. E yoro ti gekule. Akọ́sí gbá wédé yé bọ̀ ẹ̀rọ àpapọ̀ sílẹ̀ mọ̀dọ́ náà pẹ̀lú ìbọ̀ èyí yé tó filẹ̀. Mẹ ìpàtí náà jọ ọ̀dẹ́kọ̀rọ̀ kù mẹ́fọ́ mọ̀dọ́ tó rè lọ ní ẹgbẹ́ àkọ́sí láti yí bẹ́ẹ̀ mẹ́rin rẹ̀ pẹ̀tọ́ ẹ̀mìyàn kásá tẹ̀lé ẹ̀mìyàn kásá mi. Ẹ sùpọ̀ mẹ́ àkọ́sí tì í kọ́ra yé bónú ìgbà fún èyí fẹ́ bọ̀ ìtọ́jú yé barabọ̀ wáyé. Ẹ̀rọ àkọ́sí tì í gbọ́ mọ́ ẹ̀ náà yẹ pẹ̀lẹ́ mẹ́ sínú bẹ́yẹ̀ sẹ̀ mọ́ bí àdówó yẹn wọ̀. Àdówó mọ́. Mo dagbade aro ogbongbo do mi e la chere kaka zane de mo yi be gudugudu to ho be to do me ko wa kan nu o allo mi ko do ma ya Jules Agbojante no lo mi do Jules Agbojante we in come to ti we go we di no polo oh iro yen da dun jo Richard Richard wi je mo do me atun me da wa dun jo ma bro ma bra lo a o bia we le ti mi era o wa di o mo fe da adun jo oh dando juro to ri agbara ta ni ku do nu ti me na to bi le oh mlawa Agbojante oui yen do attendre le bo jona camion c'est o mino mo merele no do amasinsa mo do amasinsa do he no ba ndiere no fone no ba eske amasine le ro tuma do mi to vile hugaya titane awego mino yifiri le boy you know the other night do o ka dimbo do ogbon nu gbo mi mo no mo mi le di emi wa ron gbo atin do kabi mino me no ba ta ti ile kabi enele tuma do auto do mi gaya en awego ne atongodi omlawa Agbojante na mi mondo mo lo eske you know de wa so le fm dodi wa tun me na to vire eske radio de pole no yure do mo boy hen na tun me na to vire boy na do bo mi ya eyan e na chenu me la Richard Adunjo allo toru me ko wa kan nu Emi kale gbero so fm do mi do kan mi dogbe shadow me ro apopo me don le gbo ko don le bi la ho Romain ya Romain si boyi kon patalo koli bondo nje pa ton do te dako e na chenu kaka oh ni mo na kan lo po bi totoche e wona te doto no do ason honu memoro ni blole amo e patite ne dia me no a b c kaka soi bo doto no do honu memoro kon no me deji bo doto kon le aja so mo nkoton vrai ou faux we go ne me le botimbo e no le aje bo doto de do mi fe wu mi blole o e ikwe ton gbe supo eno to do nu me e mo pon o ni san
Et là, tiens, nous, mais là, Romain à Gouvet, si, bon, il y a donne-moi comment quand on rit. Allô? Allô, ni comme ton film, il est ici. Et ya. Donc, tout gamiton. Et bien, Et donc, on a 1 million 400 000 à bout de demi et tiens. ah, vous le prenez, mais. Au bout de mi-temps. Il y a des blabiotas, vous bleu, fini. Bon, moi, je me suis dit, je suis midi. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'autres qui n'ont pas de Ah donc, il y a des gens qui n'ont pas de fais, mais non, pas bon, faut me voir, mais là, ah, babalé, non, pas fait nous, d'autres gars. Donc, on a bien tout galonné. Et c'est un ami au numéro de ton frère, même on y est deux, on a cambié. Ayons, animé autant. Ayons. Mais là, il m'a goûté en même temps, quoi quand nous, tout nous même temps, quoi quand nous. Allô? Pilo, Soleil FM. Mais big, ben, ça c'est de oh. Sunu pognon, nous pour Nyemio da Silva. Ah, Pépé, Milo Gandia. Carolio, Faut mettre la glace, mais Pépé. Erake, la Guerani. Ami. Mi doku nu nya ero, mi go e jono e mi yo mi doku ninu. Toto gan, Roméa, tu vois, ils sont. Mi doni dole mi to vile o mi la no kutu e to mora ho un ha yebo. Ina mo tambo na se wa toto zo e de e no wa yi. Ndo ku e ka jona bi ori. Ye toto le ka su plebora mo idele. Bo ason e de le de ro. Ni koton yiro bo le no wa so de u bon be e ason no gbodun me yo. Ina su keklen bona di kweton ko pe dia. To ku e no zo mi, se no zo bo. Nous vivons ton que non y a pas oui go oui a pas oui go ni bia ama oui ton no nyame de ni quelqu'un bu mo de le ye bi ni blo so ta go so do po bu pon bu de po mi lo mo mi sa mo wa gege tu bra no wa yi go Ayons. ko do po mi yo ndura bi yo. Et na tienu Pépé Mio da Silva mais à l'école à ça toto gan Roméal de divorce mais na besi Pépé Mio da Silva sin khoji mais toto zo aido akoye mais no ke yo nya no so bo mais gete be no ba lo na wa gba mi ton sa fe ti bo e no gbo no tu so po lo pon don so so de mo gbo dago ene njona nana nous comment dire nous le po que on me do gan ko de yo mai doto kan mamodi mais nye no wa son he doto la nye wo ni ingénieur mais nous pe nous kuna développement il en bail to il en dira to do botona inuko ya utone to nu hegle go de mais na do we de le bo ina kuna nko sin kan bail mu no kwa fun ha utone asone we no yiwa ba utone asone le asone le yo ye me no pe kun de wo gbe ta itan bo ilodo aboshi vi ye we ka to nu kona mi e gan la ko lo pa lo ga ja lo gbe wo e mo mi je yo a don lo mi ton so do ba lo me nu do ye po e ko no wa so to po mamadi azon mile ton he mi no wa wezon bo egbeji eto nu kun mo je nu supogo mamadi parce que doto le yen ye no do la me ye ma so mo nu kun je le po ne mi na to ka egben ba ko na wa do bo to vile na si très bien mi don do to vile mi na ko le me o je to bo mi na do ya to vile din do mo ene si anzon we aboshufi ete bo to yi wa mi ton le me nko do sin o poho di o sin ne di o do ho bo to ma demande di lo to ho sule yi na fonson mi na so wa so yi do fonson mo mu gan mo ba o sin ne to di do ya no ye do na de ko epo bo mele ya mo tenu ba fascination ne bo ko ma na supo o sin ne to di do ya mele na da hun eton bo ko ma na supo o sin ne to di do ya ira do to le ye do na be mele so yi we na plan so ne bo ye bio greto holo popo me ira mo gbeto mo ko to ke ga pe nu ku yego o sene do ho deji bo mi ka to ason afu mo ko to ho bo de na je si on yiji mi ye ko be ye ko be fitedi na do ya lo ye ko be parce que fi mi tedi ye ko se titome ke titome daho ke na khwa fu ke azone gouvernement e ko zedai il y a un programme national de lutte contre les hépatites c'est programme ne dit e ko jo
bo ko ta yi o ko me je we bi ason mamodi sa to mandem to yi wa ito le me di to vire di do ina che ni le mo iye makaso to mi mo mi le to fi balanso mi agba bo mi na so do ho de go o be na ho ma so ni dagba iro me jile ye me we zon je tole yo yi lo no tende akoso ono tende lo teni yi deji e pati ti azon je tole yo akoso si le so no tende lo teni bo pe lo fini boda no pe yan pe nu ko ye wo ati tito ho dagbe we ndo pa mi pon Mauritanie di ye do o hwe mon coton bo me to aso ne jere bo e ko bio file vore ke na bio le ye no pe nu kun to nu kun e go to hwe mon coton me e go yan mi te to nu kun yi me dide ko dolo ni do mi na do hoiton mi na hoiton do na mele bo mele yesin gan so a e na wa jobo eni re po na wa tin to mi to me me la Richard dunjo ye kan be do jire a machine le tin bo di le tin bo e no fon kan deji kabi o di le tin bo e no jatin kabi ye ro gbon le do tu mo de nu teme le do tu yo e kan na pa me asomo ko ton kan teji mi do horo me o mi do ndo me da ho adunjo ko fi ve do e do tatura ye ne re e na zon bo nu e do gbomede gbomede e na so ye na be amase enwehe ye nwehe e do party me ba kan fon ganji o e do party me no do me e no do me ye no fon kan ganji o bo enwehe bo nwehe e no do azon afejuo e no ho afejuo e no ho fijuo il y a des hépatites causées par le hépatite le ti autu au foie ton le ti bon amasi chinu walo hewa mamodi za ko fife we do mi mo hebonu ganji bele so no wuzu toto medeton enu mi o gbe no di so gba nunu ene no zombo enu jaso me la ho ro me agbo me o si o pa ko don yo e do me jilo nya toto le lon timbo no do fife si ho chobe kai ire suno go yo onya o koklo me ba to te ka kwiji edeji no mo ga yan wa ji deji e ma so yan dide me da adunjo mi ton dogbon e no jobo e do menizie mu do kabi o en ko lo sin polo hosa o ndo sin po hosa kabi afopa bro to lo mo yo e afopa no zo mo yi e mo da afopa dagbe e no wa job mo mamodi di e ka so do mo te sin kan so jobo doto na do azumo doto he na do be ba azumo ko ye ko be sun pe fi gbegbe yi e ton jiro e ma so wo wu ne o kan to mi ye kan animero to ebi o animero ho to mi to mi te je mi na blo animero ho mi wa agba mi to sa fi yo animero to yo mi na mo kabi nu wa fo yo e na no agba mi to sa nu kaka cheju afoto mo ne o animero mi to mi na gbonu wa mi na yo mi na yi lo mi aduro tenu mi bo e na mi cheju wo e podo mi pa mi na do ho de do na me na kan ji san pa fe wutu we Gislin Agbangba we do mo ji Usholu Agbojan to to gan Romeo do ti voice Toronto mi kai e ho mo bo mi do ko do hepatitis azonji ó dàbọ̀.